श्रीवास्तव। रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। रानीगंज में रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर के तीसरे दिन लोगों का स्वाब का नमूना परीक्षण के लिए लिया गया। रानीगंज में 40 वर्षीय सनातन हाड़ी नाम के एक व्यक्ति की लाश कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में फैली सनसनी। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद इलाके को किया गया सैनिटाइज। कन्याश्री दिवस के अवसर पर महकमा शासक अनिर्बन कोहली ने हरी झंडी दिखाकर एक टेबलो रवाना की। बांकुड़ा जिला अंतर्गत मचानतला इलाके के प्रमुख स्टेट बैंक शाखा को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। दुर्गापुर शहर के विभिन्न स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल गेट के समक्ष फीस माफ करने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित बर्न्स क्लब तथा राजाबांध स्थित दाई हलीमा सेंटर में कोविड-19 की जांच हेतु रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर के तीसरे दिन लोगों का स्वाब का नमूना परीक्षण के लिए लिया गया। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित बर्न्स क्लब तथा राजाबांध स्थित दाई हलीमा सेंटर में कोविड-19 की जांच हेतु रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर के तीसरे दिन लोगों का स्वाब का नमूना परीक्षण के लिए लिया गया। मौके पर उपस्थित एमआईसी स्वास्थ्य दिवेंदु भगत ने बताया कि कोविड जांच के लिए रानीगंज प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में बढ़ते भार को देखते हुए आसनसोल नगर निगम द्वारा रानीगंज के कुछ इलाकों में लोगों की कोरोना जांच के लिए इन स्थानों का चयन किया गया था, जहां 3 दिनों तक कोविड जांच के लिए स्वाब का नमूना संग्रह किया गया। इसी क्रम में बर्न्स क्लब में 35 लोगों का जबकि दाई हलीमा सेंटर में 25 लोगों की कोरोना जांच के लिए स्वाब लिए गए, जिनकी रिपोर्ट 4 से 5 दिनों में आ जाएगी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को इलाज के लिए सोनाका कोविड-19 अस्पताल में भेजा जाएगा। हालांकि लोग कोरोना जांच करवाने के दौरान काफी भयभीत दिखे। इन 3 दिनों की जांच प्रक्रिया में 2 दिन अर्थात बुधवार एवं गुरुवार को एक भी स्त्री या पुरुष अपने स्वाब का नमूना देने इन शिविर केंद्रों में नहीं पहुंचे थे। शुक्रवार को दिवेंदु भगत के प्रयास से लोग अपना स्वाब जांच के लिए पहुंचे, जिससे उन लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। इस मौके पर एमआईसी दिवेंदु भगत के अलावा साधन सिंह, डॉक्टर शुभेंदु माझी, कोरोना जांच के लिए आए स्वास्थ्य कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कोविड-19 कोरोना दोनों टेस्टिंग होच्छे आरटीपीसीआर एकदम फ्री अफ कस्ट होच्छे এটা ঠিক আছে। এই রানীগঞ্জ বিপিএসসি থেকে টিম এসছে এখানে আমি ডক্টর মোহাম্মদ এহসান আরবিএসকে এমও আর সঙ্গে ল্যাব টেকনিশিয়ান একটা ডিউ আছেন। এখানে সিস্টেমিকভাবে করা হচ্ছে ডিস্টেন্স মেনটেন করে। মানুষকে এখনও বোঝানো হচ্ছে কি এসব করা খুব দরকার আছে। অনেক মানুষের মধ্যে ভয়ও আছে, এটা আমি করাচ্ছি করোনার পর কী হবে, নানা রকম ভয়, সেটাও এখানে একটু জানানো হচ্ছে তাকে মানুষের মধ্যে ভয়টা কেটে দাও। পজিটিভ এসে তাও কিছু ভয় ব্যাপার নেই, মনে একটু জোর থাকতে হবে, ঠিক আছে কিছু ব্যাপার নেই। এখন করোনা আপনার খুব ভালো করে হচ্ছে, মতলব ডেথ রেট তো খুব কম আছে, ওই জন্য মানুষ কিন্তু ভয় থাকতে হবে না। মানুষ মনে জোর যদি থাকে তাহলে সব ঠিক আছে, ভয় করতে হবে না। হয়েছে 3 দিন থেকে চলছে বিপিএসসি তো হচ্ছে, এটা রানিংগঞ্জ বিপিএসসি রেগুলার। ওখানে র্যাপিড কিটটাও টেস্ট হচ্ছে, ওখানে সঙ্গে সঙ্গে আপনি উইদিন 50 মিনিট মধ্যে রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা স্যার, এই 3 দিন যে ক্যাম্প লাগানো হয়েছে মানে কত সংখ্যক মানে মানুষ এখানে মানে করা হলো, টেস্টিং করা হলো? এটা তো আজকে মোটামুটি দেখি কতজন হচ্ছে, আর আজকে বোঝানো যাবে কত হয়েছে এটা বলতে পারবো না। এখন আমি আজকে এসেছি এখানে, 2 দিন অন্য লোক ছিল। আপনার নাম বলছে? আমার নাম ডক্টর মোহাম্মদ এহসান আরবিএসকে এমও। এখানে আজ নিয়ে তৃতীয় দিন আছে। এখানে আর্টিফিশিয়াল কোভিড সব টেস্টের এখানে 3 দিন ধরে ক্যাম্প আমাদের করা হয়েছে। এই ক্যাম্প আমাদের চলছে। এখানে আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে এই ক্যাম্প আমাদের চললো এবং এই এরিয়া জুড়ে আমরা প্রচার করেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই ধরনের ক্যাম্প আমরা করে
প্রত্যেকটি মানুষের আমরা এই টেস্ট করার ফ্রিতে, কোনো রকম পয়সা লাগছে না, আমরা ফ্রিতে এর ব্যবস্থা আমরা করছি। এখনো কত রকম কিছু ধরা পড়েছে হ্যাঁ, এই টেস্টিংয়ের দ্বারা কিছু মানে না না, রিপোর্টটা আসার পরে তবে তো আমরা এটা বলতে পারবো। ধরা পড়লে মানুষকে আমরা বলছি যে আতঙ্কিত হবার দরকার নেই, মানুষ ভয় পাবেন না। আমরা বারবার করে বলছি রোগকে ঘৃণা করুন, রোগীকে নয়, আর রোগীকে সহযোগিতা করুন এবং তার জন্য হেল্পের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আর এই যে মহামারী, এই মহামারী থেকে আমাদেরকে সবাই মিলে যদি এর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই না করি এবং সজাগ দৃষ্টি না রাখি, হ্যাঁ, এবং রাজ্য সরকারের কথা মতো, স্বাস্থ্য দপ্তরের কথা মতো আমরা যদি না চলি, তাহলে আমরা এই রোগকে নির্মূল করতে পারবো না। বারবার করে মানুষের কাছে এখনও আবেদন করছি যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে প্রতিনিয়ত আপনারা বাড়ির বাইরে যখনই বেরোবেন মাস্ক অন্তত পক্ষে ব্যবহার করবেন এবং মাস্ক না পরে বাড়ির বাইরে বেরোবেন না। যদি আপনারা একটু সচেতন হন, সজাগ হন, তাহলে দেখবেন এই রোগ থেকে আপনার নির্মূল হয়ে যাবে এবং আমরা এই লড়াই জিততে পারব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के पुराना धौड़ा क्षेत्र के रहने वाले 40 वर्षीय सनातन हाड़ी नाम के एक व्यक्ति की लाश इलाके में ही स्थित एक सरकारी कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रानीगंज के पुराना धौड़ा क्षेत्र के रहने वाले 40 वर्षीय सनातन हाड़ी नाम के एक व्यक्ति की लाश इलाके में ही स्थित एक सरकारी कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी ने बताया कि गुरुवार को सनातन हाड़ी बाजार से राशन सामग्री लेकर घर आए थे एवं बच्चों के साथ कुछ समय भी बिताया था, जिसके उपरांत वह घर से यह कहकर निकले कि ऊपर पाड़ा स्थित अपने चाचा के घर जा रहे एवं जल्द ही वापस लौट आएंगे। परंतु कुछ देर बाद अचानक मोहल्ले में शोर शराबा होने लगा कि एक व्यक्ति कुएं में डूब रहा है। स्थानीय लोगों ने जब वहां पहुंचकर देखा तो सनातन कुएं में डूब रहा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी एवं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से सनातन को कुएं से निकालकर मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें रॉयल केयर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थानीय लोग जब उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर गए तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल व्याप्त हो गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद 93 नंबर वार्ड अंतर्गत अशोक पल्ली इलाके को एमआईसी दिवेंदु भगत के नेतृत्व में सैनिटाइज करवाया गया। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद 93 नंबर वार्ड अंतर्गत अशोक पल्ली इलाके को एमआईसी दिवेंदु भगत के नेतृत्व में सैनिटाइज करवाया गया। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया गया कि वे मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें एवं आवश्यक कार्य न होने पर घरों से बाहर ना निकले। प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा हेतु प्रत्येक इलाके में सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी क्रम में आज अशोक पल्ली इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर एमआईसी दिवेंदु भगत के अलावा अन्य सदस्यगण भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। নম্বর ওয়ার্ডে এখানে একটা পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে। পজিটিভ কেস পাওয়ার জন্য এই এলাকায় আমরা স্যানিটাইজ করতে নেমেছি। দেখেছেন যে প্রতিনিয়ত রানীগঞ্জে যেখানে যেখানে, শুধু রানীগঞ্জ নয়, আসানসোল কর্পোরেশন এরিয়া জুড়ে যেভাবে আসানসোল কর্পোরেশনের সমস্ত কর্মী থেকে নিয়ে, সমস্ত আধিকারিক থেকে নিয়ে, স্বাস্থ্যকর্মী থেকে নিয়ে যেভাবে মানুষের সাথে কাজ করে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই কাজটা তারই প্রত্যক্ষদর্শী কিছু সমাজসেবী মানুষ আছে যারা প্রতিনিয়ত সমাজের স্বার্থে লকডাউন পিরিয়ডে, হ্যাঁ, তারা মানুষকে চাল দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই কাজ করেছে। হ্যাঁ, এবং আর এক শ্রেণী আছে শুধু পোস্টার লাগায়। এই দেখুন পোস্টারটা, এই পোস্টারগুলো লাগায়, ওদের কাজ হচ্ছে পোস্টার লাগানো
হ্যাঁ, মানুষকে বিভ্রান্ত করে না। আর এক শ্রেণী আছে যে তারা সম্প্রদায় জাতি ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। এইটাই ডিফারেন্স আমাদের সঙ্গে ওদের। যে পেশেন্ট পজিটিভ পাওয়া গেছে তাকে কোথায় পাঠানো হয়েছে? তাকে তাকে এখন বোধহয় এটা খবর দেওয়া হয়েছে। তাকে ওখানে ডাক্তারবাবুরা আছেন, সিনিয়র সাহেবরা আছেন, ওনারা যেটা ব্যবস্থা নেবেন ওনারাই যা কিছু বলার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार की सुबह को महकमा कार्यालय के समीप कन्याश्री दिवस के अवसर पर महकमा शासक अनिर्बन कोले ने हरी झंडी दिखाकर एक टेबलो रवाना की। शुक्रवार की सुबह को महकमा कार्यालय के समीप कन्याश्री दिवस पर महकमा शासक अनिर्बन कोले ने एक टेबलो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपस्थित नगर निगम के MIC शिक्षा के अंकिता चौधरी, स्कूल के छात्र तथा प्रशासन अधिकारी मौजूद रहे। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाके में घूम घूम कर कन्याश्री प्रकल्प के बारे में जानकारी दी गई। महकमा शासक अनिर्बन कोले ने बताया कि आज कन्याश्री दिवस है। कोरोना महामारी रोग की वजह से इस बार प्रोग्राम को छोटा किया गया है। टेबलों के माध्यम से ही कन्याश्री प्रकल्प के साथ राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार को लोगों तक जानकारी दी जाएगी। আজকে যে প্রোগ্রামটা স্যার এর সঙ্গে একটু ছোট্ট করে আজকে প্রত্যেক বছর 14ই আগস্ট আমাদের কন্যাশ্রী দিবস আমরা পালন করি। এবছর যেহেতু কোভিড চলছে তো আমাদেরকে একটু অনুষ্ঠানটা অনেক কাটেল করেই করতে হয়েছে রাজ্যের নির্দেশ অনুযায়ী। আমরা আজকে ট্যাবলোটা আমরা এখান থেকে রওনা করলাম। এটা পুরো DMC এরিয়াতে এটা ঘুরবে এবং যে বার্তাগুলো আছে যে কন্যাশ্রী মেয়েরা আজকে বিশ্বশ্রী, তারা সব কিছু জয় করছে, এই বার্তাটা চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে যাতে মানুষ তাদের বাড়ির যে কন্যারা আছেন তাদেরকে যাতে লেখাপড়া শিখিয়ে এবং সব রকমভাবে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে যে তারা কিন্তু জীবনে কিছু করে দেখাতে পারবে। এবং একই সাথে আজকে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট এসছে, কন্যাশ্রী গার্লস এসছে, তাদেরকে আমরা যেহেতু কোভিড চলছে আমরা তাদেরকে সচেতনতা করার জন্য কিছু মাস্ক এবং স্যানিটাইজার দিলাম যাতে তারাও তাদের এলাকায় প্রচার করে। আমাদের MMIC ম্যাডাম আছে, ম্যাডাম একটু ছোট্ট করে বলুন আজকের এই কন্যাশ্রী। এই বছর সত্যি খুব দুঃখের বিষয়। প্রতি বছর আমরা কন্যাশ্রী দিবস খুব ধুমধাম করে পালন করি। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে, প্রত্যেকটা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এটা পালন করা হয় এবং বিভিন্ন রকম কম্পিটিশনের মাধ্যমে আমরা কন্যাশ্রী মেয়েদেরকে উৎসাহিত করি। কারণ একটা মেয়ে শুধুমাত্র যে পড়াশোনায় ভালো তা হয় না, কেউ নাচে, কেউ গানে, কেউ আবৃত্তি, সব কিছুতে তাদের পারদর্শিতা থাকে এবং আমরা সেই দিকগুলি ফুটে তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু এবছর কোভিড হওয়ার জন্য এই এক্সামিনেশন হয়েছিল কিন্তু সেটা অনলাইন হয়েছিল এবং অনলাইন হওয়ার জন্য আমরা জানি যে আমাদের যা পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, অনেক মেয়েরা কন্যাশ্রীর এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যারা পারফর্ম করতে পারে লাইভ, তারা কিন্তু অনেকেই ফেসবুক লাইভে বা এইভাবে তারা পারফর্ম করতে পারেনি। মানে সেটাই আমাদের কাছে একটা মানে না পাওয়ার দিক। মানে অনেক স্টুডেন্টকে আমরা ইনভলভ করতে পারিনি। আজকেও ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে, তাদেরকেও প্রাইজ দেওয়া হবে, কিন্তু সবই অনলাইনে হচ্ছে। তার জন্য অনেকেই মেয়েরা বঞ্চিত হলো, কারণ সবার কাছে এখন আমরা নেটওয়ার্ক সার্ভিস পৌঁছে দিতে পারি না। তো সেই জন্য আজকের দিনটা সত্যিই খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই সিচুয়েশনটা ওভারকাম করে যাবো এবং কন্যাশ্রী মেয়েদের দেখে আমাদের উৎসাহিত হওয়া উচিত। কারণ আমরা দেখেছি এই কোভিড সিচুয়েশনে কোনো একটি মেয়ে তার কন্যাশ্রীর টাকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা দান করেছেন। মানে এই যে উৎসাহ, ওদের মধ্যে একটা শুধুমাত্র পয়সাটা আসল কথা নয়, ওদের যে মানবিকতা, যে আমার আছে কিছু অর্থ আছে, সেই অর্থ দিয়ে আমার যেটুকু সাধ্য আমি তুলে দিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, এটাও একটা আমাদের কাছে নজির, এটা মানবিকতার নজির হিসাবে আমাদের কাছে স্থাপন করেছি। আমি সমস্ত কন্যাশ্রী মেয়েদের আমার তরফ থেকে অভিনন্দন এবং মানে জানাচ্ছি যেন ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং যেন সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং আগামী বছর আমরা আশা করছি যে যেমনভাবে ধুমধাম করে প্রতি বছর আমরা কন্যাশ্রী দিবস পালন করি, এই দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে প্রত্যেকটা স্কুলে স্টুডেন্টদের নিয়ে আমরা আগামী বছর সেইভাবে পালন করতে পারবো, এই আশায় রাখছি। ঠিক আছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला अंतर्गत मचानतला इलाके के प्रमुख स्टेट बैंक शाखा को 2 दिनों के लिए बंद किया गया। जानकारी के मुताबिक बैंक के 19 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैंक शाखा में 2 दिनों के लिए सभी कार्यों को स्थगित कर दिया गया।
बांकुड़ा जिला अंतर्गत मचानतला इलाके के प्रमुख स्टेट बैंक शाखा को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। बैंक कर्मियों ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि विगत कई दिनों से बैंक के कई कर्मियों में हल्के बुखार का लक्षण देखा गया, जिसके बाद बैंक के समस्त कर्मियों की कोरोना जांच के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य दफ्तर की ओर से बैंक में कार्य कर रहे 24 लोगों का स्वाब का नमूना संग्रह किया गया एवं गुरुवार की संध्या उन 24 लोगों की कोरोना रिपोर्ट बैंक प्रबंधन को सौंपी गई, जिसके मुताबिक बैंक में कार्य कर रहे 24 लोगों में से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके पश्चात कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन भेजा गया। एक साथ बैंक के 19 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शीघ्र ही बैंक के उस शाखा को बंद करने का निर्णय लिया गया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार एवं शनिवार बैंक में लेन देन सहित समस्त कार्यों को बंद रखा गया है। साथ ही साथ बैंक शाखा को दमकल विभाग की ओर से सैनिटाइजेशन करने का भी कार्य शुरू कर दिया गया। তো কতজন টেস্ট হয়েছিল আপনাদের? আমাদের টোটালি টেস্ট হয়েছিল দেখা গেল মোটামুটি রিপোর্টগুলো যেগুলো ছিল প্রায় 45 থেকে 50-এর মধ্যে টেস্ট হয়েছে, তার মধ্যে 19 থেকে 22-এর মধ্যে পজিটিভ। সবগুলোই কি ব্যাংকের স্টাফ ছিল? হ্যাঁ, ব্যাংকের স্টাফ ছিল, আমাদের ক্রেডিট কার্ড ছিল, এসবিআই ক্রেডিট কার্ড ছিল, সবাই সব ব্যাংকের স্টাফই ছিল। হ্যাঁ, একজন মহিলাও আছে, তোরা 3-4 জনের পজিটিভ বেরিয়েছে। তো কি অসুবিধাটা কি হচ্ছিল? অসুবিধা কয়েকজন স্টাফ আমাদের ছুটি ছিল, মাঝখানে ছুটি ছিল, তাদের একটু গলা ব্যথা, জ্বর ভাব এইসবগুলো উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তার কারণে 2-3 দিন হয়তো ছুটিতে ছিল, তারপরে হয়তো আবার একদিন জয়েন করলো, জয়েন করার পর হয়তো আবার শরীর খারাপ লাগছে, ছুটি নিয়ে আবার দেখি ব্যাংক চালানোর সুবিধা হচ্ছে, সেই কারণে আমাদের সাহেব বললেন তাহলে এরকম মেডিকেল টেস্ট করা হোক, করোনা পরীক্ষা হোক, তাহলে এইভাবে পার্টি আসে না। সেই জন্যই আমাদের কালকে 3 জনের সাহেব সকল মেডিকেল টিম নিয়ে এসে করোনা প্রত্যেকেরই পরীক্ষা করা হলো, তাতে আমাদের মধ্যে 19-20 দিনের মধ্যে পজিটিভ বেরিয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম তো রবীন্দ্র কুমার মন্ডল। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। विगत 4 महीने से दुर्गापुर शहर के विभिन्न स्कूल के अभिभावकों ने गार्जियन फोरम कर स्कूल गेट के समक्ष फीस माफ करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। দুর্গাপুরের সভাপতি পবন পান্ডে মহাশয়, দুর্গাপুর স্কুল গার্জিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন স্কুলে বন্ধুগণ, কোভিড-19 পরিস্থিতিতে বিধ্বস্ত অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সিপিএম তৃণমূল পাশাপাশি একসাথে, এটা রাজ্য রাজনীতি যুগিভাগ 4 পক্ষ একসাথে দেখা গেল, কারণ দেখুন, আপনারা জানেন যে এই দুর্গাপুর গার্জেন যৌথ ফোরামের পক্ষ থেকে প্রায় 4 মাস ধরে আন্দোলন চলছে। আন্দোলনটা খুব স্বাভাবিক আছে, আন্দোলনটা প্রত্যেক ঠিকভাবে করছে। তার কারণ যেভাবে 5 মাস ধরে লকডাউন চলছে, বহু মানুষ কাজ হারিয়েছে, বহু মানুষ আজকে খেতে পাচ্ছে না। প্রত্যেক বাবা মায়ের ইচ্ছা থাকে যে ছেলেকে ভালো মানুষ করবো, তাহলে এই নয় যে তারা প্রতি বিরাট টাকা মালিক, বড় ব্যবসা করেন, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, এরকম নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে যুক্ত আছেন। যেহেতু 5 মাস করোনা চলছে, কাজ হারিয়েছেন, সেই কারণে তারা বক্তব্য যে আমার টিউশন ফি দেবো, আমরা এটা বলছি টিউশন ফি দিন, আনুষঙ্গিক যে খরচা সেগুলো বাতিল করা হোক। ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তারা ঘোষণা করেছেন যে বাতিল করার জন্য, কিন্তু কেন কার্যকারী করা হচ্ছে না? ঘোষণা করলেই হবে না, কার্যকারী করতে হবে। আর সেই কার্যকারী না করার জন্য আমরা আজকে কে তৃণমূল, কে বিজেপি, কে সিপিএম দেখিনি, আমরা মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এটা এসছি এই কারণে যে এটা যৌথ যে আন্দোলন হচ্ছে, এটা সঠিক, এটা হওয়া উচিত। আমরা বলবো স্কুল কর্তৃপক্ষ আমরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যেগুলো আমরা যে আনুষঙ্গিক খরচাগুলো আছে বাতিল করুন এবং স্কুল সুস্থভাবে চলুক। গার্জেনরাও তা দিতে রাজি আছে, যে এই কারণে আমরা এখানে এসেছি। আগামী দিনেও ছিলাম, আজকেও এসেছি, আগামী দিনে এই কার্যের পাশে আমরা থাকবো। কোর্টের ফয়সালা দেখাচ্ছে, কোর্ট বলেছে 50% দিতে। দেখুন, কোর্ট তো বলেছে, কিন্তু কোর্ট তো এখানে সাধারণ মানুষের যে সমস্যা দেখা উচিত। গার্জেন আমাদের তো এখানে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বলেছেন এদের কাজে করুন না, এই জন্য আমরা বলবো বিবেচনা করুন একবার, যে 80% বলেছে কোর্ট, সেটা সঠিক নয়। সেজন্য কি আছে, এখানে যে গার্জেনরা বাবা দাবি করছেন যে আমরা টিউশন ফি নিন, বাকি আনুষঙ্গিক থাকবো এবং এটা যৌথ যে আন্দোলন করছেন
সঠিক আছে বলে আমরা এখানে আসেন। আপনারা কেন্দ্র সরকারে আছেন আর এই বোর্ডগুলো হচ্ছে সেন্ট্রাল বোর্ড, সেক্ষেত্রে কি আপনারা সেন্ট্রালি কোনো আবেদন করবেন? দেখুন, ইতিমধ্যে আমরা এস আলোয়ালাকে জানিয়েছি, তিনি বিষয়ে দেখছেন, দিলীপদা দেখছেন, এবং আমরা এখানে এসেছি এটাই বার্তা দিতে এসেছি যে আমরা কিন্তু যেটা দাবি মানুষ আন্দোলন করছেন, গার্জেনরা করছেন, সঠিক দাবি বলেই কিন্তু আমরা এখানে এসেছি। ইতিমধ্যে এমপিকে দিলীপ ঘোষ জানিয়েছি, তারা উপরে কথা বলছেন। রায়ের পরেও আপনারা কেন আদালতে? দেখুন, এই আদালতের রায়ের মধ্যে অনেক ধোঁয়াশা আছে। প্রথম কথা হচ্ছে একটা জিনিস পরিষ্কার, আমরা অনেক জায়গাতে দেখছি অনেকেই বলছে টিউশন ফ্রি। আমরা কিন্তু প্রকৃত অর্থে টিউশন ফ্রি ছাড়াও যে খরচাগুলো আছে আমরা তার উপরে বেশি জোর দিয়েছি। যেমন এখন লাইব্রেরি চলছে না, গেমস হচ্ছে না, আপনার কম্পিউটার হচ্ছে না, স্মার্ট বোর্ড চলছে না, আপনার ট্রান্সপোর্টেশন, এই খরচাগুলো যেগুলো নিচ্ছে এগুলো এক্সট্রা খরচ, এগুলোও যদি স্কুল কর্তৃপক্ষ বিচারিত নয়। দেখুন, এটা একটা সামাজিক সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। আপনারা যারা সাংবাদিক আপনারাও এটাকে সমর্থন করছেন এবং আমি দেখেছি প্রথম থেকে আপনারা এর সাথে যুক্ত আছেন, অভিনন্দন। দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছিলাম, বর্তমানে আছি, ভবিষ্যতেও থাকব। প্রথম দিন থেকেই বলেছিলাম যে এই সামাজিক এবং অত্যন্ত ন্যায্যপূর্ণ যে দাবি, এই দাবির সমর্থনে সমস্ত রাজনৈতিক দল, সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM and Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM and Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बगान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546। मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन।
गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के याद हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है, इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार को होने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन की ओर से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को होने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन की ओर से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके से अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार दुर्गापुर रेल स्टेशन के प्लेटफॉर्मों एवं रेल लाइनों पर दुर्गापुर जीआरपी की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान रेल जवानों ने पटना से हावड़ा तक जाने वाली डाउन जन शताब्दी एक्सप्रेस के विभिन्न बोगियों में अभियान चलाते हुए नागरिकों के बैग की जांच की। वहीं दुर्गापुर स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा कर बारी बारी से सभी की बैग एवं सामानों की जांच पड़ताल की गई। दुर्गापुर जीआरपी के प्रभारी रफीकुल इस्लाम ने बताया कि विभाग की ओर से स्वतंत्रता दिवस के पहले यह जांच अभियान चलाया जाता है। इस तरह का अभियान हर वर्ष ही चलाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न थानाओं की पुलिस की ओर से देर संध्या तक शहर के विभिन्न चेक पोस्टों पर जांच अभियान चलाई गई। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रानीगंज में रैपिड एंटीजन टेस्ट शिविर के तीसरे दिन लोगों का स्वाब का नमूना परीक्षण के लिए लिया गया। रानीगंज में 40 वर्षीय सनातन हाड़ी नाम के एक व्यक्ति की लाश कुएं से बरामद होने के बाद इलाके में फैली सनसनी। रानीगंज के वार्ड नंबर 93 में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद इलाके को किया गया सैनिटाइज। कन्याश्री दिवस के अवसर पर महकमा शासक अनिर्बन कोहली ने हरी झंडी दिखाकर एक टेबलो रवाना की। बांकुड़ा जिला अंतर्गत मचानतला इलाके के प्रमुख स्टेट बैंक शाखा को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। दुर्गापुर शहर के विभिन्न स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल गेट के समक्ष फीस माफ करने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए